donner des cours de chinois aux Marocains, aux jeunes Marocains, je pense que c'est une chose très importante, très utile pour le renforcement de la compréhension entre les deux peuples. Alors, il y a 20 ans, il y a 30 ans, lorsque des jeunes Marocains sont partis en Chine, ils ont été beaucoup plus attirés par des films, des arts martiaux. Alors aujourd'hui, lorsque des jeunes Marocains ils partent en Chine, alors cet intérêt pour des arts martiaux, ça existe en Chine. Mais ils s'intéressent beaucoup plus aux opportunités offertes par la Chine dans leur carrière professionnelle. دونك اولا الثقافه الصينيه كتبقى واحد الثقافه اللي كي تري انتريسانت، كاين بزاف ما يتعرف، كاين ديما كتبقى كتعلم. وزائد على انني انا كنقرا ديجا في واحد الجامعه صينيه، دونك اختاريت انني نزيد مازال نقرا اللغه الصينيه لان هي لغه كاميم صعبه. دونك كيبقى ديما خصك تراجع وتعاود تعلم مزيان بور نو با اوبليي لا لانغ. اول مره كنت مشيت للصين في ان 2017، دونك ça fait presque 5 ans وانا تنهضر الصينيه ولا كنتعلم الصينيه. دونك هذا المعهد كيبان ليا هو يمكن البلاصه الوحيده اللي يمكن لك تعلم فيها هاد لا لانغ، وكتلاقى فيها مع ناس اللي هما اللغه الاصليه ديالهم هي الصينيه، سكيفي كتعلم مزيان وكتو براتيك لا لانغ. دونك تري بون اوبورتونيتي. كيف ما تعرفوا دابا لاشين من لي بي لي ترو ديفلوبي، دونك مزيان لينا حنا نتعلموا اللغه الصينيه حيتاش باش نواكبوا التطور ديال العصر الحالي، وحتى حنا نمشيو في هذاك الفوا ديال الديفلوبمون ونزيدوا بالبلاد ديالنا لقدام على شنا ان شاء الله. من ناحيه الثقافه ديالهم اللي ديجا ترو ريش، فيها بزاف ديال الاحداث والثقافه اللي زوينه بزاف. بالنسبه للغه فيها شويه تحدي، هذاك الشيء اللي زوين فيها بزاف، ماشي ديك اللغه اللي ساهله، دونك تتبغي شويه ليفور، شويه البيرسيفيرونس، دونك شي حاجه اللي زوينه بزاف، تتقوي الشخصيه ديالك من بزاف ديال ليكول. Aujourd'hui, on est très heureux. C'est le 10e anniversaire de l'Institut Confucius de l'Université Hassan II de Casablanca. 10 ans que cet institut existe, c'est une ouverture vers la culture, l'économie chinoise, où nos jeunes aujourd'hui maîtrisent de plus en plus la langue chinoise, et cette ouverture est dans les deux sens parce qu'aujourd'hui nous recevons plus de 10 professeurs qui sont pratiquement à plein temps. Aujourd'hui on a plus de 1000 étudiants qui suivent, dont la majorité sont en présentiel et certains sont accompagnés à distance. L'année prochaine, on va avoir un renfort de professeurs qui vont venir. Là, on est à 5. L'année prochaine, on va avoir une dizaine de professeurs supplémentaires qui vont arriver via le centre culturel chinois et l'ambassade de Chine pour justement répondre à un besoin croissant le Maroc et la Chine.